नमस्कार दर्शक पवित्र चलतु जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने सकाल जल्दी उठू शारीरिक व्यायाम करूँ आजक सुस्थ रखु आमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर बड़ंगा थाना 8 जणिया क्राइमेक्स टीम बड़ंगा थाना 8 जणिया क्राइमेक्स टीम रविवार राति थाना पहुंची तदंत कर क्राइमेक्स टीम ए टीम रे 3 जण महिला अफिसर अच्छा क्राइमेक्स टीम पीड़िता अष्टम श्रेणी सांग सहित परिवार लोक पचराचर कर खबर अनुଯାୟୀ पुरी जिला बड़ंगा थाना अंचल में जड़े नाबाल को 3 जण दुर्बृत्त निआरे पोड़ी हत्या करने को उद्यम कर अभियोग आसाला एपरिक छात्र को गुरुतर अवस्था प्रथम निकटस्थ मेडिकल में भर्ती कराइला पर सेठार भुवनेश्वर स्थित एम्स को स्थानांतर कराइला अवस्था गुरुतर रविवार अपराह समय गुरुतर नाबाल को नुआदिल्ली स्थित एम्स को स्थानांतर कराइला तेज घटना किए किए सामिल अच्छा से नहीं एक्शन मोड को आसुँच जिला प्रशासन और राज्य सरकार घटना पुलिस तदंत आरंभ कर क्राइम ब्रांच छानबीन जारी रखी सूचना मिली। परवर्ती खबर जोगाण मंत्री बड़ घोषणा प्लास्टिक नुहे बरम काच बोतल तेल दे पारे पेट्रोल पंप बालेश्वर फकीरमोहन कॉलेज घटना पर राज्य जोगाण विभाग एक बड़ निर्देशनामा जारी कर कहुई कि कौन पेट्रोल पंप ग्राहक को बोतल तेल दे पारे नहीं हेल्ले 2 दिन पर यह निर्देशनामा परिवर्तन कर जोगाण विभाग आज जोगाण विभाग मंत्री कृष्ण महापात्र कहते कि पेट्रोल पंप गुड़िक प्लास्टिक बोतल नुहे बरम काच बोतल ग्राहक पेट्रोल डीजेल दे पारे जोगाण मंत्री नुआ निर्देश मुताबक प्लास्टिक रे पेट्रोल बिक्री हे नहीं जो मैंने नीति विरुद्ध जीवे से एक्शन रास्ता घाट में प्लास्टिक रे पेट्रोल बिकिले कार्यानुष्ठान हम बाहर बिक्री रोकने चढ़ाऊ हो पेट्रोल पंप संघ और जोगाण मंत्री बैठक पर यह निष्पत्ति नहीं सूचना मिली। परवर्ती खबर दिल्ली एम्स बड़ंगा पीड़ित को भेटी बीजेडी 4 सांसद दिल्ली एम्स बड़ंगा पीड़िता को भेटी बीजेडी 4 जण राज्यसभा सांसद मानस रंजन मंगराज डॉक्टर सस्मिता पात्र सुलता देव निरंजन विशी एम्स जाई पीड़िता को देखी सेठारे पीड़िता दादा आलोचना करने संगे संगे डाक्तर पीड़िता स्वास्थ्य संपर्क में अवगत होती बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक परामर्श क्रमे सांसद मैंने पीड़िता को देखा चिकित्सा जहाँ आवश्यक समस्त सहयोग करने को आश्वासन देते सूचना मिली। परवर्ती खबर साप कामुड़े 2 काउड़िया भक्त गुरुतर पवित्र श्रावण मासरे बाबा आखंडमणि को जल लगी करने धामनगर और बालेश्वर अंचल आसी 2 काउड़िया भक्त को एक विषधर साप कामुड़ार पृथक पृथक भाव 2 काउड़िया भक्त चेताशून्य हो तले पड़ निकटरे साथी काउड़िया भक्त खबर देवापर मंदिर एम्बुलेंस द्वारा प्रथम आरोड़ी मेडिकल और भद्रक मेडिकल को स्थानांतर कराइला सूचना मिली। परवर्ती खबर पीएम मोदी अध्यक्षतार उच्चस्तरीय बैठक अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत अनेक मंत्री सामिल संसदर मौसुमी अधिवेशन प्रथम दिन में गृह प्रबल हंगामा होइछि सरकार और विरोधी परस्पर को अनेक प्रसंग में दोषारोप करपटे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार संसद भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक होती बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी सभापति तथा केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आईन मंत्री अर्जुन मेघवाल संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अनेक मंत्री जोगदे जनापड़ी मिली सूचना अनुसार यह बैठक संसद अधिवेशन संपर्क रही जो अधिवेशन रूपरेखा विधानसभा कार्यसूची और विरोधी दल सहित संभाव्य रणनीति पर आलोचना कर सूचना मिली।
পরবর্তী খবর ইস্তফা দেলে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখণ্ড। উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখণ্ড ইস্তফা দিয়েছেন স্বাস্থ্যগত কারণ দর্শাই ইস্তফা দিয়েছেন ধনখণ্ড। সে রাষ্ট্রপতি নিকটক পঠাইছেন ইস্তফা পত্র। 2022 মସିହାରେ ଜଗଦୀପ ଧନଖଣ୍ଡ 14ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। 6 ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଧନଖଣ୍ଡ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଆଲଭାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଢାକା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ତ ସହାୟତାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଭାରତ। ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥିବାରୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ମୁତାବକ ବାଂଲାଦେଶ ବାୟୁସେନା ଏକ ଚୀନ ନିର୍ମିତ F-7 ତାଲିମ ବିମାନ ନେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଢାକାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ କଲେଜ ପରିସରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଢାକାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଜୀବନ ବିଶେଷତଃ ଯୁବଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହ୍ରାସ ହେବାରୁ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ। ଶୋକସ୍ତମ୍ଭ ପରିବାରବର୍ଗ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା। ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଏକଜୁଟ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ସ୍କୁଲରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ CBSE ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ତାର ଅନୁବନ୍ଧିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂତନ ନିରାପତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଉଚ୍ଚ ରେଜୁଲେସନ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ରେକର୍ଡିଂ ସହିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର, କରିଡର, ସିଡ଼ି, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ଷ୍ଟୋରରୁମ୍ ଏବଂ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆଦି ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି, 19 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଉତ୍ତର ବିହାର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ରହିଛି। ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବଂ ନିମ୍ନଚାପରେଖା ପ୍ରଭାବରେ ରବିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ରବିବାର ସକାଳ 8:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୋପାଳପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ହୀରାକୁଦ, ଭବାନୀପାଟଣା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଭେନ୍ସା ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରାଗିଂ, 10 ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲରୁ ନିଲମ୍ବିତ। ରବିବାର ପୁଣି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରାଗିଂକୁ ନେଇ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୂଆକରି ନାମ ଲେଖାଇ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା UG ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରମାନେ ରାଗିଂ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡେନଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30ରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ରବିବାର କୁଳପତି ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 10 ଜଣ ସିନିୟର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ସୂଚନା ଜାରି କଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ। ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ପଠାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ନିଆଯାଇଛି।
ତେବେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଏୟାର ଲିଫ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 4:20ରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ଝିଅର 75% ଶରୀର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ସପୋର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏମ୍ସ ଆଇସିୟୁ, ବର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବ୍ଲକରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 26 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିବ ଶାରଳା ସୂତାକଳ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନାଉସିରାଠାରେ 80 ଦଶକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଶାରଳା ସୂତାକଳ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 1999 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ସୂତାକଳ। ବାରମ୍ବାର ନୂଆ ସରକାର ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ଶାରଳା ସୂତାକଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଶାରଳା ସୂତାକଳ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ତଥା ଶ୍ରମିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୟନ ଓ ପୋଷାକ ଶିଳ୍ପ ବା ଟେକ୍ସଟାଇଲ କ୍ଲଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ 6 ଶ୍ରମିକ ଆହତ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଆହତ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ବଡ଼ ଥାନା ହର୍ମା ପଞ୍ଚାୟତ ଟୁଙ୍ଗିପାଲି ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏମିତି ଘଟଣା। ବିଲରେ ତଳି ରୋଇସାରି ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। 6 ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ପ୍ରତିବାଦ। ଆର୍ଡିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ବିଜେଡିର ବିକ୍ଷୋଭ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ନାରା ଦେଇ ଆର୍ଡିସି ସ୍ତରୀୟ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ବିଜେଡି। 10 ଜିଲ୍ଲାର 55 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 10ରୁ ଅଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ କଟକରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ଆର୍ଡିସିଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସନସାଇନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି ସରକାର ଅମଳରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଟପ୍ 21 ଏଜେଣ୍ଡା ଭିତରେ ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇ ସାରିଛି। ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଅଘଟଣ। ସ୍ଲାବ କାମ ବେଳେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଷ୍ଟିଲ ମେଲ୍ଟିଂ ସପ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସ୍ଲାବ ଜାମ କଟିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 2 ଟନ୍ ଓଜନର ସ୍ଲାବ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କାରଖାନାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ଆଇଜିଏଚ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରେ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ। ଜୁଲାଇ 4ରୁ ବିଶ୍ୱର ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭୋଗୁଛି ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା। ଆମେରିକା ଟେକ୍ସାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଛି। ଜୁଲାଇ 4, 2025ରେ ଟେକ୍ସାସରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ବନ୍ୟା କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଆମେରିକାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ 134ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଲୋକ
लोक निखोज अछंती। सारा अंचल पानी रे उबुटी होतिबार देखा मिली। विश्वर एक विकसित तथा सबुठ शक्तिशाली राष्ट्र एभली आकस्मिक बन्या अनेक चर्चार कारण साजी बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर धवलेश्वर पीठ में काउड़िया भिड़ रात्रि 4टारे पहड़ खोल जा 108 कलश पवित्र जल में बाबा को स्नान करी मंगल आलती पर समस्त नीतिकांति समापन कराइला। यापर श्रद्धालु मैंने जल लगी करते पुलिस प्रशासन पक्षर व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन कराइला। प्रशासन पक्षर कंक्रीट पोल ठारू मंदिर गुड़ा पर्यंत बारिकेड कर भक्त मान सुविधार दर्शन करने निमंते समस्त व्यवस्था कराई बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर एनसीआरटी बही पाइक विद्रोह देशर प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहउथिबा ओडिशार पाइक विद्रोह को केंद्र सरकार शिक्षा विभाग पक्षर एनसीआरटी द्वारा प्रकाशित 8म श्रेणीर इतिहास बही में स्थानित कराइथिला। किंतु गत सप्ताह एनसीआरटी नुआ इतिहास बही में खोर्धार पाइक विद्रोह को बाद यह जना पड़ा पर विभिन्न महल में तीव्र असंतोष प्रकाश पाई। यह ओडिया जाति प्रति चरम अपमान बोली ओडिया अस्मिता परिषद पक्षर कहुई। पुनर्बार एनसीआरटी 8म श्रेणी इतिहास बही में स्थान देवाकू केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को रविवार ओडिया अस्मिता परिषदर आवाहक रवि बेहरा एक पत्र लिखिं। पत्र से उल्लेख कर बंगलार सन्यासी विद्रोह बिहार कोल विद्रोह सांतालक विद्रोह से इतिहास बही में स्थान पाई बेले खोर्धार पाइक विद्रोह को बाद देवा वीर पाइक गौरवमय त्याग बलिदान प्रति एक चरम उपहास ओडिया जातिर स्वाभिमान दृष्टि पूर्णच इतिहास बही में स्थान देवाकू बेहरा समेत ओडिया अस्मिता परिषद पक्षर अरुण जेना नारायण डालुआ सुभाष कुमार तरणिया गणेश पंडा प्रमुख दावी कर सूचना मिली। परवर्ती खबर चलाचंचल त्रिवेणी घाट जल उठाइले 5000 काउड़िया प्राचीन नदीर पवित्र त्रिवेणी घाट बेस चलाचंचल। आसंता काली श्रावण द्वितीय सोमवार 5000 अधिक काउड़िया एठारू जल उठाई प्रबल भिड़ होता। सकाळ अपराह्न पर्यंत त्रिवेणी घाटू शुभुला बोलबम हरर बम भोला बाबा पारकरेगा जटिया बाबा पारकरेगा भली काउड़िया डाकरा से घाट सारा बाजुला शह शह माइक साउंड बॉक्स एवं विभिन्न शिव भजन तथा जनान परिवेश को अधिक कोलाहलमय करुला। स्थानीय अंतर्वेदी सांस्कृतिक परिषद सहयोग काउड़िया माने बेसुरुखुर जल उठाई सूचना मिली। परवर्ती खबर पुणी हिमाचल में प्रकृतिर तांडव हिमाचल प्रदेश में पुणी देखा मिली प्रकृतिर तांडव लीला। गत किछि दिन तले वर्षा बन्या ब्याल होता हिमाचल प्रदेश में पुणी देखा मिली नाई नथिबा दुख प्रकृतिर कोप पुणी पड़िया पर एवं हिमाचल में हाहाकार परिस्थिति मौसुमी जनित लगाण वर्षा पुणी थे स्थिति रंगीन होती। राज्यर विभिन्न जिले में लगाण वर्षा फल जनजीवन पुणी थे प्रभावित होती। चंपा जिले में प्रबल वर्षा कारण भूस्खलन परिस्थिति सृष्टि होती फल घर भुशुड़ी झील जोई मृत्यु होती। मंडी एवं कुलुर अवस्था संगीन थिबा सूचना मिली। पूर्वथर भी मंडी अवस्था सांघातिक थिला। वर्षा बन्या फेल होता मंडी तेज गतकाली सुधा होता वर्षा फल हिमाचल एजाए 142 रास्ता बंद होती सूचना मिली। परवर्ती खबर दक्षिण कोरिया वर्षा विपत 14 मृत 12 निखोज। दक्षिण कोरिया प्रबल वर्षा जो व्यापक क्षयक्षति घटी भूस्खलन अचानक बन्या जो बर्तमान सुधा 14 जन मृत्यु होता बेले 12 जन निखोज अच्छा। सरकार सुरक्षा और आभ्यंतरण व्यापार मंत्रालय पक्षर जारी सूचना रविवार घर भुशुड़ी पड़ू जन व्यक्ति मृत्यु घटी। सियोलीर दक्षिण दिगरे स्थित
ଗାଙ୍ଗେୟରେ ଉଚ୍ଛଳ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶନିବାର ସାନଚେଙ୍ଗ୍ ସହରରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର FM କଲେଜରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 2 ଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ସୋମେଶ ମିଶ୍ରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତନଘନ ଜାରି। ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କଲେଜ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।